अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको फ़रिश्तों के बारे में बताएंगे। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जिन्हें उनकी असली शक्ल व सूरत में देखना अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। फ़रिश्तों की ज़रूरियात, फ़रिश्तों की तादाद, फ़रिश्तों की ताकत, फ़रिश्तों का निज़ाम और तरतीब, यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फ़रिश्ते अपने कामों में मसरूफ़ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल अख्तियार करके हमारे सामने आएँ तो फिर इन्हें हम देख सकते हैं। इंसान की निस्बत फ़रिश्ते अजीम मखलूक है और उनमें भी छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। फ़रिश्तों के पर, फ़रिश्तों में बाज़ के 2-2 पर होते हैं और बाज़ के 600 पर होते हैं। कुरान करीम में अरशाद पाक है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फ़रिश्तों का भी अपना मुकाम है। बाज़ रवायात के मुताबिक जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए हैं और हर पर ने आसमान को घेर रखा था। उनके परों से मुख्तलिफ रंग और कीमती मोती बिखरते थे। फ़रिश्तों की कदर कामत, वो फ़रिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है, उनके कदर कामत के बारे में सैयदना उन्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मारवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अर्श को उठाने वाले फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ते के बारे में मुझे ये बताने की इजाज़त दी गई है जिसके पाँव सबसे नीचे वाली 7वीं ज़मीन में है और उसके कंधे पर अर्श है। उसके दोनों कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि इसे तय करने के लिए परिंदे को 700 साल की परवाज़ चाहिए। और वो फ़रिश्ता कहता है, या अल्लाह तू पाक है जहाँ भी है और जहाँ भी हो। फ़रिश्तों की ज़रूरियात, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी, इसी तरह इन्हें खाने पीने से भी बेनियाज कर दिया गया है। इसकी वजाहत कुरान मजीद में मरकूज़ है। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़या से होती है जिसमें है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते आए तो आप अलैहिस्सलाम उनके लिए फ़ौरन गोश्त लेकर आए, मगर उन्होंने उसे खाने से मना कर दिया। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को बीमारी, सुस्ती, काहली, दुख, तकलीफ़, थकावट और इकताहट वगैरह से महफूज रखा है। वो दिन रात फ़कत अल्लाह ताला की अताअत में अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। कुरान मजीद में बयान हुआ कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है उसी अल्लाह ताला का है और जितने उसके पास फ़रिश्ते हैं वो भी उसी की इबादत से ना सरकशी करते हैं और ना ही थकते हैं। वो दिन रात अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। फ़रिश्ते तकरीबन आम तौर पर आसमान में रहते हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म से मुख्तलिफ कामों के लिए ज़मीन पर उतरते हैं और फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक और मुकाम पर ख़ुद को फ़रिश्तों की ये बात मरकूज़ है, हम तेरे रब के हुक्म के बग़ैर नहीं उतरते। फ़रिश्तों की तादाद कितनी है इसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तेरे रब के लश्कर को उसके सिवा और कोई नहीं जानता। बाज़ हदीस से मालूम होता है कि फ़रिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि अंदाज़ा होता है कि इंसानों और जिन्नों से भी उनकी तादाद ज़्यादा है। हज़रत सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मारवी है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमानों में कहीं भी 4 उंगलियां जगह भी ऐसी नहीं जहां कोई ना कोई फ़रिश्ता सजदा रेज़ ना हुआ हो। सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मारवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जहन्नम को इस हाल में लाया जाएगा कि
اس کی 7 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ فرشتوں کی ایک اہم خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی شکل و صورت کے علاوہ وہ کسی اور صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ صورت کسی ایسے انسان کی بھی ہو سکتی ہے جسے دیکھنے والے پہچان لیں۔ انسان کے علاوہ کسی اور جاندار کی صورت اختیار کرنے کی فرشتوں کو طاقت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی صراحت یا ذکر نہیں ملتا، البتہ ان کی انسانی شکل اختیار کرنے کے واقعات ضرور ملتے ہیں، جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیگر شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں کو پہچان نہ سکے۔ پھر فرشتوں کے بتانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ سیدنا مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سوائے 2 مرتبہ ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ فرشتوں کی طاقت، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ قوت و طاقت عطا کر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ تو اس مقام پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے، جو انہوں نے آپ کے خلاف اقدام کیے ہیں وہ بھی دیکھ چکا ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہو اس فرشتے کو حکم دے دو۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ جو حکم دیں میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر ملا دوں جس سے یہ آپس میں پیوست ہو جائیں گے۔ فرشتوں کا نظام اور ترتیب۔ فرشتے اپنے ہر کام میں نظام اور ترتیب کی بڑی پابندی کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمی پیشی یا سستی اور کہلی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کی جب اور جہاں ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اسی وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اسے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کی موت، جس طرح انسان کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہوتے، یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے موجود انسان فوت ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تب سے وہ زندہ ہیں اور قیامت قائم ہونے تک جب تک اللہ پاک چاہیں گے وہ زندہ رہیں گے۔ لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہوں گے۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی۔ اسی صورتحال کو قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، زمین پر جو ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہی باقی رہے گی۔